रेत। तहरीर सादिया मुअज़्ज़म। हाथों में हाथ लिए नरम गीली रेत पर अपने कदमों के निशान बनाते वो आगे और आगे बढ़ते गए। हर कुछ कदम चलने के बाद एक लहर आके वो निशान मिटा जाती थी जो पीछे छोड़ाए थे। अभी शादी को कुछ अरसा हुआ था। उसकी अटकलियाँ शोखियाँ शोहर को लुभाती थी, मगर सास नंदों को ये सब छिछोरापन लगता था। इसीलिए शोहर नामदार सब घर वालों के सामने चेहरे पे मुस्कुराहट न लाते। अपने कमरे में जाने की जुर्रत उस वक्त तक ना होती जब तक सास अपने तख्त पर पानदान समेट कर लेटने की तैयारी शुरू न करती। वो दिन भर की तकी इंतज़ार की सूली पे लटकी उसके कमरे में आने से पहले सो चुकी होती। हर शोखी और अटकेली एक एक करके मांद पड़ती जा रही थी। कभी खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो रात में शोहर के मूड से अंदाज़ा होता कि खाना घर वालों को हजम नहीं हुआ। कभी चाय की प्याली ऊपर से पकड़कर आगे बढ़ा दी तो चाय समेत प्याली कमरे से बाहर। हमल के शुरू के दिन और ससुराल की दावत अगर काम करने में सुस्ती कर दी तो रात में शोहर का मिजाज दिन में होने वाले हालात का पता बता देते थे। ससुराल भी कोई एक दो अफराद पर मुहित न था, पूरी पलटन थी। और जब शोहर की हिमायत ना हो तो औरत पूरे गांव की जोरों बन जाती है। ससुराल और मैके को अगर जन्नत और जहन्नम से तशबीह दी जाए तो शायद कुछ गलत ना होगा। खैर, शादी के बाद हर गुजरता दिन शादी का खुमार उतारता गया। फूल सी लड़की शोहर को अपना बनाते बनाते अपना आप कहीं खोई थी। सब बर्दाश्त था, दिन रात की मुशक्कत, ऊपर तले बच्चों की पैदाइश, सालों में मैके का रुख, अपने बहन भाइयों के सामने अपने शोहर का भरम बरकरार रखते हुए अब वो एक औरत हो गई थी। कहते हैं जब तक माँ बाप का दम हो तब तक ही मैका रहता है। भाइयों की शादियाँ होने पर अपने माँ बाप का घर बेगाना सा लगने लगता है। शादीशुदा औरत चाहते हुए भी मैके जाकर अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकती। अपनी माँ की जवानी में उसे कभी इस बात की फिक्र नहीं होती, लेकिन अब माँ ज़ईफ़ी की तरफ बढ़ रही थी। वो जब भी अपनी बूढ़ी सास की खिदमत करती उसको अपनी माँ शिद्दत से याद आती। अब सास भी काफ़ी ज़ईफ़ और बीमार रहने लगी थी। खाना पीना सब बिस्तर पर आ गया था। उसने अपनी सास की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। शोहर तो थे ही अपनी माँ के फरमान बरदार, लिहाजा वो खुद भी उस नेकी में पेश पेश रहते और अपने बच्चों को भी तलकीन करते। सास काफ़ी अरसे बिस्तर पर रही। जो पलटन वो उसकी नई शादी के दिनों में जमा रख कर खुश होती थी, आज बिस्तर मर्ग पर उन्हीं चेहरों को देखने को तरस रही थी। इसी दौरान वो इस दुनिया से रुखसत हुई। पीछे रह जाने वालों में अगर कोई उदास था तो वो और उसके बच्चे, जिन्होंने आखिरी वक्त में जी व जान से खिदमत की थी। काफ़ी अरसे बाद मैके का चक्कर लगा। सब बहन भाई भाभियाँ एक दस्तरखान पर जमा थी। अपनी माँ की जानिब नज़र पड़ी तो महसूस किया कि वो खाना रग़बत से नहीं खा रही। भाभी के सामने पूछना मुनासिब नहीं लगा। रात पलंग पर अपनी माँ की बगल में बचपन की तरह घुस कर लेट गई और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर चूमने लगी। माँ भी सर सहलाने लगी। धीमे से पूछा, अम्मी आपकी तबीयत ठीक है? माँ फिर माँ है, कह दिया, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, बस ज़्यादा मिर्च मसाला अब खाया नहीं जाता। वो बोली, आप दलिया पकवा लिया कीजिए। माँ चुप सी हो गई। शायद उनकी चुप में ही जवाब था। उसने भी पलटकर सवाल नहीं किया। कुछ दिन रह के वो अपने घर को हो ली। अलविदाई नज़रों से दरो दीवार को देखा और इस बार वापस जाते हुए उसका दिल बहुत उदास था। गाहे बगाहे वो अपनी माँ की खैरियत दरियाफ्त करती रही। उसकी माँ की हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। वो चाहते हुए भी अपनी माँ के पास नहीं जा पा रही थी। बच्चों का स्कूल, शोहर का ऑफिस, घर की जिम्मेदारी, बस दिल था जो माँ के पास अटका रहता था। माँ का घर करीब होता तो शायद दिन में 10 चक्कर लगा आती, कभी कुछ पका कर ले जाती, मगर अफसोस घरों के बीच बहुत फासला था। कुछ फासला दिलों में भी था, वरना तो कुछ दिन रह आती। वो अक्सर तड़प कर ये सोचती कि काश वो अपनी माँ को अपने घर ले आती, उनकी खिदमत दिल भर कर करती। घर पर माँ के पास होता ही कौन था। सब भाई दिन भर अपने कामों पर होते, रात गए आकर माँ के पास हाजिरी लगाते और अपने अपने कमरों में दरवाजे की कुंटियाँ झाँकर सो जाते। दिन में भाभियाँ वक्त पर खाना देने को बहुत खिदमत समझती। 2 घड़ी बैठकर मिजाज पुरसी का वक्त नहीं होता था उनके पास। भाई का सुबह ही सुबह फ़ोन आया, माँ आज गिर गई हैं, उन्हें देखने आ जाना, और समझाना भी कि आधी रात में अकेले वॉशरूम के लिए क्यों जाती है, किसी को आवाज़ दे लिया करे।
بائی کی یہ بات کتنی احمقانہ تھی۔ جب سبھی اپنے کمرے بند کر کے سو جائیں گے تو آواز دی بھی ہو تو کسی نے کہاں سنی ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ بے تحاشا روئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب کہ وہ اپنی ضعیف ماں کو اپنے ساتھ لے کر آئے گی۔ بڑی بھابھی اس کی خواہش سن کر چیخ پڑی، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ دنیا کیا کہے گی؟ ہم 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے جو بیٹی کے گھر بھیج دیا۔ چھوٹی بھابھی کیسے چپ رہتی؟ تنتناتی ہوئی آئی، اسے ہاتھ سے ایک طرف بٹھایا اور بولی، دیکھو بیوی، اپنے گھر تک محدود رہو، آؤ بیٹھو، حال احوال پوچھو، کچھ خدمت کرنا چاہو کرو اور پھر اپنے گھر کی راہ لو، ہمارے گھر کے معاملے میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ ہم بال بچے دار ہیں، دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل ہم نے اپنی بچیاں بیاہنی ہیں، ان کے سسرال کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی ساس کو گھر سے نکال دیا؟ بڑی بھابھی اپنے شوہر کو گورتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی، اتنے گئے گزرے نہیں ہوئے ہیں کہ داماد کے ٹکڑوں پر چھوڑ دے ماں کو۔ تمہیں آنا ہے 100 مرتبہ آؤ، لیکن ماں کو ساتھ لے جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ بھائیوں نے اپنی بیویوں کے تیور دیکھے تو گھر کا ماحول خراب ہونے سے بچانے کے لیے بات کو یہی ختم کروا دیا۔ وہ ایک دن اپنی ماں کے پاس رکی، باورچی خانے میں 2-4 کھانے اپنی ماں کے لیے بنا کر رکھ دیے، رات میں ان کی ٹانگیں دبائی، گرم تیل سے مالش کی، بیچ رات میں ہلکی ہی آہٹ پر آنکھ کھل گئی، 2-1 دفعہ انہیں بیت الخلاء لے کر گئی۔ اگلے دن شام کو واپس اپنے گھر آ گئی۔ گھر آتی ہی شوہر کا سوجا منہ دیکھنے کو ملا، چونکہ اس مرتبہ جلدی میں گئی تھی سو کچھ پکا کر نہ جا سکی۔ کھانا نہیں ملا تو شوہر صاحب منہ پھلا کر بیٹھ گئے۔ رات بستر پر لیٹی تو دل بہت اداس و پریشان تھا۔ کتنی بے بس ہے عورت، چاہتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، ان کی خدمت نہیں کر سکتی۔ کاش ایسا کوئی قانون ہوتا کہ بوڑھے ماں باپ بیٹیوں کے پاس آ جاتے، وہ انہیں اپنے پاس لا سکتی۔ یہ سوچ اور اس کے آنسوں کی دھارا بہتے چلے گئے۔ وہ کب سوئی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ اسے آئے 2 ہی دن ہوئے تھے کہ صبح بائی نے ماں کے انتقال کی خبر دی۔ ماں رات کو واش روم میں گر گئی، واش بیسن سے بری طرح سر ٹکرانے پر وہ وہیں گر گئی، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ صبح جب ان کے کمرے میں گئے تو انہیں کمرے میں نہ پا کر انہیں واش روم میں مردہ حالت میں پایا۔ وہ دھاڑے مار مار کر روئی، اس پر وحشت طاری ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے شوہر سمیت اس پورے معاشرے کا منہ نوچ لے۔ کاش وہ ایسا کر پاتی، اس بے حس معاشرے کو چیخ چیخ کر بتاتی اس کی ماں کی موت ایک قتل ہے جس کا ذمہ دار یہ پورا معاشرہ ہے، جو بوڑھے اور ضعیف ماں باپ کو بیٹی کے گھر رہنا گناہ سمجھتا ہے۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر روئی، اسے کتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آنسوں کی ایک لہر اس کی زندگی بہا لے گئی، جیسے لہریں ریت پر اس کے نقش پاں۔